सांग मैंने आपड़ देखिपुर आप प्रिय ओडिया चैनल मु प्रताप कुमार कुकुड़ा वैक्सीन कुकुड़ा मान वैक्सीन केमती देवे पूरा डिटेल मुझे देखी वीडियो माध्यम सांग मैंने मुझे वैक्सीन विषय पूरा डिटेल आपको जानकारी देवी आपण मैंने जदि वीडियो देखुता जदि भल लगे निश्चय शेयर करेंगे और देखा पूर्व टी कमेंट कर दिंतु कि लाइक निश्चय कर दिंतु बहुत भल वीडियो खास आपण नहीं जदि आपण मैंने फार्म कर कुकुड़ा फार्म जदि कर खास से आपण मानक वैक्सीन नहीं लासोटा वैक्सीन गुम्बर वैक्सीन और आरटीवी वैक्सीन यही तीनोटी वैक्सीन आपण मैंने केमती देवे जदि आप फार्म कर तो कुकुड़ा छुआ नहीं आसती कि जन्म होता कुकुड़ा देसी कुकुड़ा जदि आप रखिंट ताले चलतु ये मेडिसिन विषय आपको पूरा जानकारी देवी प्रथम देवे लासोटा तापर गुम्बर तापर आरटीवी इंजेक्शन पूरा विवरण देखूँ भल लगे निश्चय शेयर करूँ वीडियोटी एवं लाइक करने को भूलें निश्चय लाइक करूँ और सब्सक्राइब जब करना ताले सब्सक्राइब प्रथम कर दिंतु मोपाई आम चैनल एवं आपण नुआ नुआ वीडियो देखा सांग मैंने आपण मैंने जिते वैक्सीन रखुच्च सब ठंडा जगह रखिए आपड़ फ्री रखिपारती ना कौन पानी हांडे रखिपारती जो पानी ठंडा थी एवं सब कोल्ड जगह रखुद सब कोल्ड जगह रखिए गरम जगह रखिए ना वैक्सीन खराब हो तो आपण मैंने क्रय कर नहीं गले आपण मैंने से फ्रिज रखु ना कौन ठंडा जगह आप रखु आ जिते बड़े आप यूज करेंगे कुकुड़ा यूज करेंगे से अध घंटा पूर्व बाहर कर यूज करेंगे बुझीपारे लासोटा गुम्बर आरटीवी ए तीनोटी वैक्सीन आपण मैंने सब ठंडा जगह रखु सांग मैंने कुकुड़ा चियाँ को वैक्सीन कौन पर दि जाए जानी कि जदि जाना ताले जानतु ये हूँ जल्दी बेमार नापी सब वैक्सीन दि जाए किंतु बेमार तो निश्चय हे किंतु जमती आम माने जन्मरू पोलियो दिखाऊँगी बीसीजी एमती दिखाऊँगी छुआ मान सेमती आम मैंने कुकुड़ा को एमती वैक्सीन दि जाए प्रथम वैक्सीन लासोटा तापर गुम्बर एवं आरटीवी ये वैक्सीन देला से जल्दी रोग न धरियो बोली ये वैक्सीन सब दि जाए यही तीनोटी वैक्सीन आम केमती यूज करवा चलतु आपण मानक मु वीडियो माध्यम डिटेल बतई दूसरी वीडियोटी पूरा देखंतु जन्मरू 7 दिन भीतर जदि आपणकर यही चियाँ होइतिबो ताले आपण माने लासोटा दे पारिबे केमती देबे आपण माने लासोटा को तार नाकर दे पारिबे नले आखिरे दे पारिबे एक बूंद ही दियंतु ये हूँ लासोटा वैक्सीन 100 डोजर अच्छी आपण माने या को चिकेन माने कुकुड़ा छुआर 7 दिन पर आपण माने दे पारिबे लासोटा वैक्सीन को लासोटा 100 डोजर अच्छी आपण माने या को दे पारिबे जन्मरू 7 दिन जदि होइतो कुकुड़ा छुआ ताले आपण माने या को दे पारिबे लासोटा वैक्सीन 100 डोजर थिबा ए लासोटा वैक्सीन देखंतु तो लासोटा वैक्सीन 100 डोज अच्छी आ दाम अच्छी 73 टंका गुटे भाइल दाम 73 टंका तो आपण माने या को दे पारिबे नाकरे किबा आखिरे यही लासोटा ड्रप को आपण दे पारिबे एक बूंद देबे एक बूंद रु अधिक देबेनी तार ड्रपर अच्छी ड्रपर साइज रे आपण माने ताको दे पारिबे देखो जो 73 टंका दाम अच्छी जुलाई 25 मध्य एक्सपायरी होची सब आपण एक्सपायरी देखिबे जते बेला आपण कोसी दुकान क्रय करिवे आ ए होची तार पानी ए पानी आपण मिक्सिंग करिवे 3 ml रो पानी होची 3 ml रो पानी टी को आपण माने 100टा चिकेन को देबे बुझी पारले 100टा चिया को देबे तो आपण माने से अनुसार देबे खाली बासनाटी लागिबा कथा आपण मान एक्सपायरी पानी मध्य एक्सपायरी डेट अच्छी लासोटा वैक्सीन दे सारा पर आपंकर चियाँ 15 दिन कि 20 दिन भितर होपर 20 दिन 15-20 दिन भितर हो सारे आपण मैंने गुम्बर बोली गोटे वैक्सीन अच्छी ताको आपण मैंने दे पारिबे गुम्बर ये मध्य हूँ गुम्बर गुम्बर देखुं गुम्बर टाक 15 दिन कुकुड़ा छुआ को आप दे पारे 15 ରୁ 20 दिन भितर जो कुकुड़ा छुआ थे ताको आप दे पारे गुम्बर गुम्बर वैक्सीन 100 डोज अच्छी या को आप लासोटा वैक्सीन 7 दिन दे सारापर 15 दिन ରୁ 20 दिन भितर आपण मैंने या को दे पारे गुम्बर वैक्सीन को सांग मैंने गुम्बर वैक्सीन विषय जानकारी नियंतु बहुत इंपोर्टाट वीडियो गुम्बर अच्छी देखुं आपण मैंने 100 डोजर ए गुम्बर मध्य 100 डोजर मुझे आपको देखा या आपण मैंने नाकरे कि आखिरे दे पारिबे
100 ଡୋଜର ଗୁମ୍ବର ଦାମ୍ ଅଛି 85 ଟଙ୍କା ଦାମ୍ ଅଛି। ଏକ୍ସପାୟରି ମଧ୍ୟ 5/26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ଲଙ୍ଗ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ এই ପାଣି ତାର ୱାଟର ଅଛି, এই ପାଣିରେ ଆପଣ ମିକ୍ସିଂ କରି ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ସିରିଞ୍ଜ ସାହାଯ୍ୟରେ ମିକ୍ସିଂ କରିବେ ଏବଂ ଡ୍ରପ୍ରେ ଆପଣମାନେ ତାହାକୁ ଦେବେ 3 ml ପାଣି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁକୁଡ଼ା ମାସେରୁ 45 ଦିନ ଭିତରେ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଲାସଟା ଦେଲେ, ଗୁମ୍ବର ଦେଲେ ଏବଂ ଏବେ R2B ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେବାକୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ମାସେରୁ 45 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁକୁଡ଼ା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି R2B ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ 1 ମାସରୁ 45 ଦିନ ଭିତରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ହେଉଛି R2B, ଏ ବି 100 ଡୋଜର ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏଇ R2 ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ମାସେରୁ 45 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି କୁକୁଡ଼ା ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଏସବୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଇପାରିବେ, ବହୁତ ସୁବିଧା ଅଛି। ଆପଣ ଖାଲି ଜାନକାରୀ ରଖିବା ଦରକାର। R2B ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି 97 ଟଙ୍କା ଅଛି, ଗୋଟେ ଡୋଜର ଆପଣଙ୍କୁ 97 ଏବଂ ସିରିଞ୍ଜ ମିଶିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ମାର୍କେଟରେ ମିଳିବ। এই R2B ଇଞ୍ଜେକ୍ସନକୁ ଆପଣମାନେ ଡେଣା ତଳେ ଦେଇପାରିବେ କିମ୍ବା କୌଣସି ମାଂସପେଶୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ এই ଇଞ୍ଜେକ୍ସନକୁ ପୁଶ୍ କରିପାରିବେ। 100 ଡୋଜରେ ଥିବା ଏ ହେଉଛି R2B ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍। ଆପଣଙ୍କୁ 50 ml ପାଣି ମିଳିବ। 50 ml ପାଣିଟି ଆପଣମାନେ এই R2B ଇଞ୍ଜେକ୍ସନରେ ମିକ୍ସିଂ କରିବେ। କେମିତି ମିକ୍ସିଂ କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ ବତେଇଦେବି। ପ୍ରଥମେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି 50 ml ୱାଟର। ଆପଣମାନେ 1/2 ml କରି ଦେବେ। 100ଟା କୁକୁଡ଼ା ହେବ, 50 ml ଅଛି ମାନେ 1/2 ml କରି ଆପଣଙ୍କ 100ଟା କୁକୁଡ଼ାର ଡୋଜ୍ ହେଉଛି R2B ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଏବଂ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଭଲ ଲାଗିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଏ ହେଉଛି ଡ୍ରପ୍। এই ଡ୍ରପ୍ଟି ହେଉଛି ଆପଣ ଲାସଟାରେ ଏବଂ ଗୁମରରେ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ସିରିଞ୍ଜ, এই ସିରିଞ୍ଜ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ এই ଯେଉଁ ପାଣି କାଢ଼ିବେ, ଲାସଟା ହେଉ ବା ଗୁମର ହେଉ, এই ପାଣିଟି କାଢ଼ିକିରି ଲାସଟାରେ ବି ମିକ୍ସିଂ କରିବେ ଏବଂ ଲାସଟାରେ ମିକ୍ସିଂ କଲା ପରେ ଭଲକି ହଲେଇ ଦେବେ। ଗୋଟେ ଟାବଲେଟ୍ ଥାଏ, ସେଇ ଟାବଲେଟ୍ଟା ମିଳିବା ଦରକାର। ତାପରେ ସେଇଟା ମିଳି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ এই ଡ୍ରପ୍ରେ ଆଣି ଆସିବେ। ଡ୍ରପ୍ରେ ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଚିଆଁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଏକ ଏକ ବୁନ୍ଦ କରି ଆପଣମାନେ ପକାଇ ଚାଲିବେ। ଆଉ ବଡ଼ ଡ୍ରପ୍ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 100ଟା ଚିଆଁର ହେବନି, ତେଣୁକରି এই ଯେଉଁ ଡ୍ରପ୍ଟା ସେଇ ଡ୍ରପ୍ ହିଁ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଲାସଟା ଯେମିତି ୟୁଜ୍ କଲେ ଗୁମର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ। କିନ୍ତୁ R2B ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟି ତାଠୁ ଅଲଗା। R2Bଟା ଆପଣମାନେ 50 ml ପାଣି ଅଛି, କିନ୍ତୁ 2-3 ml ଆପଣ ପାଣି କାଢ଼ିବେ। 3 ml ପାଖାପାଖି 3-4 ml ପାଣି କାଢ଼ିକିରି R2Bର ମେଡ଼ିସିନରେ ଦେବେ। ଯେଉଁ এই ଯେଉଁ ପାଣି ଅଛି ଏଇଠୁ କାଢ଼ିକିରି এই ମେଡ଼ିସିନରେ ପ୍ୟାକ୍ କରିବେ। ଭଲକି ମେଲ୍ଟ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଭଲକି ହଲେଇ ଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଦେବେ ଭଲକି ହଲେଇ ଦେବେ, ପୁରା ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ এই ସିରିଞ୍ଜରେ କାଢ଼ିକିରି ଆପଣମାନେ 1/2 ml କରି ସବୁ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ବଡ଼ କୁକୁଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି 1 ମାସରୁ 45 ଦିନ ଭିତରେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ତାର ବଡ଼ କୁକୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ 1/2 ml କରି ମାରିବେ R2B ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍। এই ଔଷଧକୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ବେମାର ହେବେନି। ଆପଣ ଭଲକି ହଲେଇବେ। ଯେଉଁ ଟାବଲେଟ୍ ଅଛି ଟାବଲେଟ୍ ପୁରା ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ପାଣିଟିକୁ ପୁଣି ବାହାର କରି ସିରିଞ୍ଜ ଦ୍ୱାରା ବାହାର କରିକିରି ଆପଣମାନେ এই ପୁରା ପାଣିଟି এই ମେଡ଼ିସିନରେ ପକାଇବେ। ଯେଉଁ ପାଣି ଅଛି ସେଇ ପାଣିରେ ପକାଇବେ। ପୁରା ମିକ୍ସ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ତିଆର ହେଇଗଲା 100ଟା କୁକୁଡ଼ାର ମେଡ଼ିସିନ୍। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିଥିବେ କେମିତି ମିକ୍ସିଂ ହେଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଲାସଟା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ କେତେ ଦିନର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ, କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ, ଏବଂ କେମିତି ଦେବେ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ ମୁଁ ବତେଇ ଦେଇଛି। ଏବଂ ଗୋବର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇ ଦେଲି କେତେ ଦିନର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ, କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ, ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ ବତେଇ ଦେଇଛି। କେମିତି ଦେବେ, କେମିତି ମିକ୍ସ କରିବେ ଏବଂ R2B ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ଜାନକାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଯାଇଥିବେ। ଆପଣ ନିଜେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ରଏଲର୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସୋନାଲି କୁକୁଡ଼ାରେ ଆପଣ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି। ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ବତେଇଛି ସେମିତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କୁକୁଡ଼ାଙ୍କର କିଛି ହେବନି, ଜଲ୍ଦି ବେମାର ଧରିବନି। କିନ୍ତୁ এই ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ସବୁ ଜଲ୍ଦି ବେମାର ନ ଧରିବା ପାଇଁ ଦିଆହୁଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଲେକ୍ସିନ୍ ପାଉଡ଼ର, ଟେଟ୍ରାସାଇକ୍ଲିନ୍ ପାଉଡ଼ର, ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନା? ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସୁଛି। ଆପଣ ଫଟାଫଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୁଁ ପ୍ରତାପ କୁମାର।